Stasyon ng kimchi. Ano pa siya ng salt, susok pa lang sa vegetables, cabbage, kay onion leaves, and then ginger and garlic. Salat kimchi guys, ito ang ano nabanos ni guys, ano sa pitsay, Doon sa kamera. pitsay ito pabanos, ito pitsay, ito Pitsay Baguio. Baguio pitsay, ito white onion, White onion, luya, tapos luya, bawang, bawang, tapos sibuyas, dahonan. Yan. Tapos samyang, anong tawag to? chili Chili powder, powder, sugar, sugar. Yan na. patis. Patis. Sunod, ano muna? Ba't mo? Ilahalo na naka ni. Ay, halo na ni. Halo na halo guys. Halo na natin. Sibuyas, dahonan. Tapos, sunod. White onion. Luya at saka Luya, bawang. bawang at saka luya. Oh, Samyang. samyang. Halo-halo na. Mekos-mekos na yan. Hot na. Ubusin ng samyang. Samyang. Relax lang. Take it easy. Huwag kang mag-rush. Samyang. Samyang. Chili powder. Chili powder. Yan. Mekos-mekos na yan. Mix. Para pa. Di pa. Sige. Sige guys, ito na, tapos na. Finish product. Tapos na kami mekos-mekos ni Tasyo ang kimchi. Kimchi. Kimchi for sale. Kasi nang bibili. 100 lang per tub. 250 mg. Kimchi. ml pala. Kimchi. Yes.